called the giant antelopes because they can grow up to 800 to 1,000 kilograms if they are fully grown. And they can jump 4 to 6 feet high. On your right side, ma'am. There. The one we got. Bibi? Bi? Hi, Bi. Ano yung ingat sa buwan? Ayaw na lang mo. Gadi lagi mo. Usap naman ko sa sauna. Day, imo lakawon naman ko sa sauna. Day, idukul-dukul naman sa mga hayop. Kaya po na makikiriya, day. Hindi na pwede lakawon. Kaya nga, ilan naman ilahi-lahi. Ay, bilang nga tour dito sa day. Kaya kapoy sa bayain mo ka na imo lakawon, day. Lugay kay mabon. Sama kay siya. Sabaan mo Binoy. Masarap gina sa magunggung. Oh, kapa. Nabagay kanta po. If you are familiar Lion King, Yeah. the one who killed Mufasa during the stampede. And then next, the black and white stripes, so which is the zebra. And the zebras observed